Idemo sa prvom temom. Kada govorimo o modi, umjetnosti i novim kreativnim energijama regiona, teško je zaobići ime naše današnje gošće. Kao glavna i odgovorna urednica magazina The Collection Fab otkriva i promoviše najinspirativnije priče iz svijeta fashion, art i beauty scene. Jako je zanimljiv i njen kako životni, tako i profesionalni put koji je povezao istočnu, zapadnu i trenutno jugoistočnu Evropu. Sa nama je najmlađa modna urednica u regionu Zina Pusep. Zina, dobro jutro i srećan dan. Dobro jutro. Izvoli. Hvala. Evo, ne znam koliko si mogla da čuješ onako iza scene o čemu mi to pričamo. Muzike, koliko je muzike sastavni dio tvog života? Da li nekako tebi sve što radiš, sem onih završnih finesa, a možda kada je u pitanju magazin, ide uz muziku ili pak ne? Opa, muzika je veliki dio mog života zapravo, zato što sam ja završila muzičku školu, osnovnu muzičku školu, svirala sam klavir. Moj otac je bio solista u bivšem Sovjetskom savezu, tako da muzika je bitan dio našeg života. Jako lijepo. Pomenuo sam i temu mode i umjetnosti, a to je tema koju otvaramo sa tobom, tako da za to te neću pitati koliko si uključena, jer znam da apsolutno jesi. Moram pitati za početak koliko je danas izazovno biti na čelu jednog časopisa ili možda onako bolje reći magazina, malo mi nekako zvuči prikladnije. U vremenu kad se publike zaista okreće tim nekim kratkim tekstualnim formatima, kada je u pitanju informisanje i nekim kratkim video formatima koji također mogu služiti kao vid informacije, ali pretežno su nekako vid zabave. Kako se kotira danas časopis ili magazin u takvom svijetu? Pa znate kako, činjenica je da je koncentracija ljudi znatno niža nego što je to bilo ranije. Kako kažu, taj attention span je mnogo kraći. Međutim, ja sam dio te generacije, tako da ja stvaram sadržaj koji bi meni privukao pažnju, koji bi zadržao moju pažnju. Zbog toga, na primjer, u našem magazinu ima puno vizuala. Mi baš stavljamo jak fokus na vizualni aspekt, grafički dizajn, zato što ja pokušavam da stvorim nešto što bi meni bilo interesantno. Kao dio generacije koja ima jako nisku koncentraciju. Eto tako. Dobro, pa mislim, to je nekako i čak lijepo i logično objašnjenje. Ono što mene zanima, sad nekako idem na neka pitanja koja sam htio da ostavim za kraj, ali prirodno me nekako navodiš na to da te pitam koliko je bitna štampa u smislu samo kvalitete. Malo prije si pomenula taj dizajn. Koliko su sve to stvari koje su važne? Što je tebi konkretno najvažnije da bude onako po pejsu, osim onog sadržaja koji svakako jeste najbitniji kada je u pitanju jedan časopis? Pa znate kako, prezentacija jednog proizvoda je jako važna. Zbog toga nije dovoljno da imate samo dobar tekst. To uključuje puno elemenata, uključujući i kvalitet štampe. Mi baš često pominjemo da je naša firma poznata po tome izuzetnom kvalitetu štampe. Na to je stavljen baš veliki fokus. Naravno, vizuali. Čitava sveukupna prezentacija čini jedan dobar proizvod. Nije dovoljno da imate samo dobar tekst. I to je jako važno. Pogotovo u današnje vrijeme kada je toliko puno svega, pogotovo u modnoj industriji, puno vizuala, visok je standard, kako da kažem, da se zadovolji publika. Zina, sad još jednu stvar bih pomenuo, pa da se vratimo na onu priču s početka, iako još uvijek jesmo zaista na samom početku gostovanja. Fab se distribuira premium hotelima. To znam. Ono što mene zanima nekako, evo danas kada pogledaš taj svijet magazina i časopisa, možemo i komentar na ovu distribuciju. Magazini danas, ako uzmemo u obzir one magazine koji se prodaju, koje može neko fizički da kupi, što se kaže da ga ima kod sebe kući, da li danas više cijene jedan klik putem sajta, te poveznice, ili ipak jedan prodati primjerak bi njima trebao da bude nekako veća satisfakcija? Iako znam da vi to ne radite, nemate tu svakodnevno prodaju, već distribuciju premium hotelima. Kako je tvoje viđenje kao glavni i odgovorna urednica jednog časopisa? To zavisi od toga šta je vaš cilj. I klik i kupovina fizičkog primjerka imaju upotrebnu vrijednost. To je
nesporno. Zavisi od toga šta je vama cilj, a ako vam je cilj neki dugoročni kredibilitet i jačanje brenda, naravno da je predstavljanje u štampi mnogo bolje nego da zavisite samo od klika, ali zavisi od toga šta je vaš cilj. Dobro. Nemoj sad otvoriš tu temu u osnovnoj školi i o tom periodu tvog aktivizma po pitanju magazina ćemo posebno. Mene zanima tvoj omiljeni časopis iz djetinjstva. Moj. Onda ćemo o njemu nešto kasnije. To je zanimljiva priča. Kako bismo gledalcima koji nisu upoznati Zino objasnili što je to zapravo FAB. Ta priča je pokrenuta prije nešto manje od 2 godine, da budemo precizni 1,5 dana. Ono što treba da znamo, odnosno da znaju gledalci, to je veći dio The Collection koji postoji već 1,5 deceniju ili ti 15 godina. Znači FAB kao jedan onako poseban dio The Collectiona postoji 1,5 godina, je li tako? Tako je. Postoji 1,5 dana. On je u početku, FAB je u početku postojao kao isječak u samom The Collection magazinu. To je bilo na jedno 30-40 strana, kao isječak u samom magazinu. I mi smo ispustili 4 izdanja u Collectionu, kao 4 isječka. I sad smo ispustili prvo nezavisno izdanje. Tako je. Što je veliki uspjeh. Jako smo srećni zbog toga. I... Dakle, nezavisno, možda naravno nezavisno izdanje, ono što je bilo zapravo negdje pane pitanje, više nekako konstatacije. Vratila sam se na pitanje. 15 godina imamo The Collection. Jeste. Nama je u suštini ideja bila da predstavimo najbolje iz modnog, umjetničkog i beauty sektora u regionu. To je bila inicijalna ideja za stvaranje FAB-a prije svega. U stvari, prvo je bilo razgovora samo o modi, onda se na to nadovezala umjetnost i beauty sektor i mi čitavom tom segmentu pristupamo kao nekom predstavljanju stvari kulture regiona. Tako da, između ostalog, tu su predstavljeni uspješni biznisi regionalni, također i mladi talenti. Postoji miks oba svijeta. Vidio sam jedan citat koji potpisuje Ivo Andrić na engleskom jeziku, na samom početku. Dobro, to je recimo zanimljivo, nekako neuklopivo, a opet lijepo uklopljeno i nekako izaziva pažnju. Moram samo da pomenem tebi tvoj put. Ti si rođena u gradu filmske industrije, u Los Angelesu. Kasnije živjela u Moskvi i tu već vidimo da je ozbiljan kontrast, dakle, iz zapada na sam istok. A onda ključni dio odrastanja u Crnoj Gori, Crna Gora kao dio tog teenage posebno periode života, na koji način, koliko te oblikovala kao osobu? Pa znate kako, Crna Gora je izgradila moj sistem vrijednosti. To je država u kojoj sam ja najduže živjela, koja je bukvalno izgradila mene kao ličnost. Jako je važno da pomenem da je mene odgojila Crnogorka, tako da definitivno se najviše poistovjećujem sa Crnom Gorom i sa crnogorskom kulturom. I za nas je Crna Gora u životu moje porodice igrala ključnu ulogu u jako važnim životnim situacijama. Tako da je za mene Crna Gora osjećaj sigurnosti, topline i mislim to mi je dom. Tako je. Oblikovala me kao što jedan dom može da oblikuje nekoga. Tako je jako lipo rečeno, a to će gledalci shvatiti tek onda kada kažemo i kada nam ti onako ukratko kažeš zapravo poreklo tvojih roditelja. Imamo dakle tvog oca koji je bio producent u jednoj od najpoznatijih filmskih industrija na svijetu. Majka je bila glumica. Uz to, onako samo čisto kako bismo uklopili cijelu priču, poreklo zapravo, dakle su oni. Nakon toga da mi kažeš kako si odoljela da ne pođeš putem glume, recimo. I da li si nekad bila u toj industriji? Pa jeste, moji roditelji su iz te filmske entertainment, kako da kažem, industrije. Moj otac je bio producent za Paramount Pictures, on je radio sa najvećim svjetskim imenima. Moja majka je bila glumica. Upravo u Los Angelesu, je tako pretežno? Jeste. Mada on je počeo karijeru u muzičkoj industriji, kao što sam pomenula na početku. Moja majka je bila glumica u Rusiji. Kako sam ja odala, pa znate kako,
mene je uvijek to zanimalo. Zanimala me je gluma, što je i normalno. Mislim, moj pradjeda isto i prababa su bili glumci, tako da je to definitivno u krvi. Ja sam kao mlađa učila glumu kraći period u Los Angelesu, pisala sam predstave, tako da jesam se ja malo probala u tom dijelu. Međutim, ispostavlja se da je za mene neki drugi put, kako se to kaže, opredjeljen. Pa dobro, bitno je da je uspješan put. Tako je. Ajmo da zaokružimo priču konkretno o tebi. Studije u Holandiji, nadalje London, koje iskustvo najviše pamtiš iz tog dijela Evrope, sjeverozapadnog dijela Evrope. Holandije kao student si tamo i kako je na sve to nadovezan London? Na koji način? Najbitniji dio čitavog tog dijela mog života, to je skoro decenija, je to da sam zaista dobila sjajne prijatelje. To je nevjerovatno koliko dobrih prijatelja ja imam u Holandiji koji su zaista iskreni i odani ljudi koji su se dokazali kao prijatelji više puta. I to je nešto što baš cijenim iz tog perioda i iskustva studiranja vani. Naravno, ja sam završila likovnu akademiju, tako da je to neko ko nije studirao umjetnost, možda je teško da mu se dočara kako je to, jer je zaista najljepši period mog života, jedan od. Jer vi 4 godine kao da živite na totalno drugoj planeti. Stalno ste okruženi lijepim stvarima, lijepim projektima, radite nešto kreativno. Tako da studiranje i prijatelji definitivno najbitniji dio tog perioda mog života. Što se Londona tiče, ja sam kraći period tamo studirala film. Filmmaking. Najviše sam bila fokusirana na art direkciju, što profesori u Londonu su me kasnije usmjerili na... To jest, u tom periodu su me usmjerili na art direkciju i ja sam se kasnije time profesionalno i bavila u Amsterdamu. Lijepo. Dakle, lijepo međunarodno iskustvo. Jeste. Nekako i životno, čini mi se, koje te navelo zapravo da minjaš destinaciju na planeti. Eto, nekako igrom slučaja Crna Gora kao najmanja od svih pomenutih je nekako i tvoje, čini mi se, onako životna. Jedno pitanje, onda ostali pitaju zato što ovo može zaokružiti jednu priču tvoju i priču Faba. Dobro. Sad. A to se tiče, naravno, velikog intervjua sa poznatom konceptualnom umjetnicom Marinom Abramović i svi znamo zapravo na koji način ona nekome ne, a nekome da plijeni svojom umjetnošću. Vjerujem da Fab ovim intervjujem pokazuje da zapravo i vi oblikujete budućnost mode, ne samo mode, nego umjetnosti na Balkanu, jer znamo kakav izraz ima Marina i koliko je to neki taj erotic art, ne znam kako bi drugačije nazvao to čime se ona bavi, ima vjerojatno sve to svoje, ali vjerujem da je taj intervju konkretno jedna velika stvar i za vas. Pa definitivno jeste. Bitan moment je da se mladima također, mladim generacijama koje žive u našem regionu, ne mogu da kažem pokaže, ali da se podsjete da je moguće ostvariti istorijske uspjehe i ovdje i sa korijenima iz Balkana. Jer imam osjećaj da nekada mladi ljudi imaju osjećaj da su zaglavljeni. Manje vridi možda. Tako je, da su zaglavljeni na Balkanu, da je sreća negdje drugo, da ima mnogo više mogućnosti, što i jeste tačno, da ima mnogo više mogućnosti u evropskim državama, možda u Americi i slično. Iz tog razloga je taj intervju važan, da se podsjetimo kakve sve imamo figure koje su odavde. Tako je. Imali smo također i Blenarda Azizaja. On i Marina, opet ponavljam, utiču na modnu i kreativnu umjetničku industriju regiona na jedan potpuno drugačiji način i trebali bi oni koji nisu da bace pogled na njihove profile na Instagram i Ivona, ti si tamo dominantno, pa da pogledate zapravo kakve projekte su započeli i negdje je sve to najavljeno upravo kroz Fab. Zapravo to je bila moja poveznica da dođem do toga. Ivona, izvoli. Meni je baš interesantno na koje sve strane svijeta si ti bila i drago mi je da nekako je Crna Gora, kažeš, tebe oblikovala i sigurna sam
da ovo što se tiče prijatelja iz Holandije, da možemo reći da su i kod nas takvi ljudi, da su topli i da su dobri prijatelji. Sad što se tiče časopisa, mi smo sve pričali, sve sjajno, bajno, sve ide. Koji su to izazovi jednom uredniku i koji bi možda bio taj neki intervju iz snova ili osoba koju čekaš da dođe? Ili joj ti želiš prići? Znate kako intervju iz snova nemam. Ja obično pravim listu za sebe. Kao neko automatsko pisanje skoro. Ko bi meni bio interesantan? I to držim na svom telefonu. Ja samo držim tu listu. Trenutno nema niko ko je za mene bitniji na toj listi. Samo nešto što bih ja voljela da ostvarim. Tako da ja iskreno i nemam intervju iz snova. Mislim da od svakoga možemo nešto interesantno da čujemo i naučimo. I na kraju dana svi smo ljudi. Tako je. Što se tiče izazova, Postoje li? naravno, Mislim, postoje na čelnom si izazovi. mjesto na čelnoj poziciji. Postoje izazovi, na primjer, u periodu kada je influencing i digitalni moment, što se kaže take over, tržište, treba nekako možda više objašnjavati, ali ljudi moraju da shvate vrijednost štampe. Nekako mnogo brže sve ide. Treba se adaptirati na tu brzinu. To su definitivno izazovi. Onda, šta može? Ponekad su to i komercijalni izazovi. Može biti U radu se da nekada napravite proizvod koji možda većoj i široj masi nije jasan. Na primjer, ili koristite vizuale koji nisu jasni, koji su čudni. Treba auditorija da sazre do tog nekog momenta da shvati o čemu vi pričate. Tako da postoje izazovi, ali nije to sad ništa što je užasno nepremostivo, teško. tako. Ili tako je. A meni se čini onda da upravo ta distribucija premium hotelima je negdje svjesna. U osnovnoj školi si imala časopis. Tako je. Časopis, kako je izgledalo to Zina sa svojim drugaricama, vi ste nešto kao heftale, to znam, to sam čuo. Ima li istine u tome? Ima. Dobro. Je li imao svoje ime? Ne, ja mislim da mi nismo. Ja se iskreno ne sjećam se. Ali je bio vaš? To je bio naš magazin i to je počelo, mi smo u to vrijeme gledali crtani Brec. Ne znam da li se... Brac, tako je. Mi smo tada bile previše stare za Brac. Ne sjećam ga. Dobro, sad riječi mi mlađe generacije. Dobro, ona je... Ti godište. 97. Aha, dobro, tu smo negdje. Tu smo mi. Ali dobro, ja sam tad bila... Opet jeste razlike. Dobro, dakle, to je bila inspiracija, ali tako? Uglavnom, Brac su imale svoj časopis, one su imale svoju kancelariju, svašta nešto, radile su neke fotosesije. Ja sam rekla svojim drugaricama zašto mi ne bismo ovo radili, ovo je baš interesantno. I onda smo mi to počele da radimo. Bukvalno smo uzimale A4 papir, pisale ručno, fotografisale se razne onako outfite, fotosesije i slično. Onda smo to lijepile. I taj časopis je bio naš proizvod koji smo mi sa velikim ponosom promovisali kroz školu. I to je to. Mislim, super nam je išlo. Pazi, kako kaže ono, što sanjaš, a tako? Da, be što careful želiš. what you wish for. Da. Onda vidimo da su se snovi definitivno ostvarili. Sada pita Nenad, je li bilo onaj segment horoskopa u časopisu? Imamo segment horoskopa u ovom sad. Međutim, mi trudimo se da ne pratimo... U stvari, to je više kao astrologija, da. Da ne pratimo standardne formate, ali ja sam smatrala da je jako interesantno da i ovo izdanje završimo sa horoskopom kao neki kliše, a u stvari je to uradila naša saradnica koja je profesionalni astrolog i ona je napravila, kako se to kaže, predictions. Prognozu za sve znakove zodijaka, je li tako? Ne, nego prognozu za region u sferama mode, umjetnosti i tako kreativnim industrijama. Jako je interesantno. Evo, vjerujem da će to Nenadu biti interesantno, s obzirom na to da pominjemo. Nenad je, pored
psihologije, neko koji komunikologije, neko koji je astrolog, tako da vjerujem da će ovo biti onda zanimljivo. Pa interesantno, mislim i da svaki luksuzni magazin, reći ću da je ovo magazin, ne časopis, obzirom na kvalitet štampe i gdje ga distribuirate, mora, ajde reći ćemo da mora da ima neku rubriku koja je povezana sa astrološkim temama, jer ako govorimo o astrologiji kao biznisu, to je biznis koji okreće na godišnjem nivou više milijardi dolara. Mene sad zanima, ako govorimo o luksuznom magazinu, onda bi trebalo da govorimo i o autentičnosti, a autentičnost sad nekako stavljamo po strani, krijimo dominantno socijalne mreže, da nam ne dozvoljavaju da budemo autentični, da smo bili autentični prije 50 godina. Ja se i ni tu ne bih složio, jer mislim da ta autentičnost koja je bila karakteristična za taj period prije 40-50 godina, da je u neku ruku i ona bila režirana i namještena. Ali ono što mene zanima, šta, evo sad kao urednice sa te profesionalne tačke, šta za vas predstavlja luksuz u ovom vremenu u kojem mi živimo? Da li je luksuz imati dovoljno novca, pa ta veća količina novca se može vezati, uslovno rečeno, za neku količinu slobode, jer svi težimo toj slobodi? Ili mislite da je luksuz imati slobodno vrijeme, ili da je možda najveći luksuz ne ličiti ni na koga iz svoje okoline? Evo sad kao urednica, a onda i kao neko ko je predstavnik svoje generacije, 97. godište koje je okrenuto više materijalnom nego emotivnom generalno. Upravo ste što se tiče toga što ste rekli da je naša generacija više okrenuta materijalnim stvarima. Mislim da veliku zaslugu u tome imaju društvene mreže i plasiranje lifestyle-a koji nema veze sa realnošću. Imam osjećaj da je svima neki cilj da izgledaju izuzetno imućno na društvenim mrežama, da to sve mora da bude bogato. I naravno poznate ličnosti, na primjer u Hollywoodu ima par koje plasiraju taj lifestyle, a one su idoli. Kardashian. Između ostalog. One su idoli mlađim generacijama, tako da svi teže tome i to je tačno. Ja sam u jednom mom prethodnom intervjuu pričala sa svoje lične tačke gledišta. Naravno, slažem se sa vama da, mislim, mi živimo u brutalnom kapitalizmu. Suludo bi bilo reći da nije sreća u novcu. Nije, ali daje vam osjećaj sigurnosti, daje vam osjećaj slobode. Vi danas rijetko šta možete bez novca. To je jednostavno tako, zato što živimo u takvom društvenom sistemu. Ali ozbiljan manipulativni alat, da se ne lažemo. Naravno. A što se mene lično tiče, ja pričam o tome obično iz neke dublje perspektive, zato što baš sam, kao što sam se osvrnula u prethodnom intervjuu, rekla da za mene je luksuz da ste bezbrižni, da ste zdravi, da je vaša porodica bezbrižna i zdrava. I to je stvarno, to jeste kliše, ali ja iskreno vjerujem u to. I samo razmislite banalnog primjera ako vas boli zub. Primjera radi, koliko je užasna zubobolja. Pa vi ćete samo htjeti da razmišljate o tome, samo da me ovo prođe, samo da sam zdrav, pa ćemo sve lako. Tako da, što se mene tiče, to je to. Zanima me još ovo kratko. Prije pokretanja magazina, da li je cilj vaša dominantna publika, da li ste imali na umu strance ili ljude sa ovog našeg domaćeg tržišta, ili ste nekako, da kažem, pucali na tu klijentelu koja dolazi iz inostranstva, jer znamo da je odnos prema magazinu, čak i luksuznom magazinu, potpuno drugačiji u svijetu, evo sad i u Americi, i ovdje kod nas na Balkanu. Ovdje će neko radije poći na utakmicu, platiti kartu za utakmicu, nego što će izdvojiti 10 ili 15 eura za neki magazin. A opet i vi ste sa svakim narednim brojem u nekoj opasnosti, jer morate da ponudite nešto što vaša čitalačka publika do tog trenutka nije otkrila. Jer danas je zaista teško ponuditi bilo kakav sadržaj toliko originalan da kada vi otvorite magazin da naiđete na informaciju koja vama do tog trenutka nije poznata. Upravo ste što se toga tiče. U vezi sa publikom. Da li ste dominantno bili orijentisani na strance? Bili smo dominantno, izvinite. Malo sam nenaspavana, nadam se da me razumijete. Nisi jedina.
Drago mi je. Nama je publika i regionalna i strana. Dakle, fokus je i na turistima koji treba tek da otkriju naš region, da dobiju informaciju za nešto što nisu znali o našem regionu, tako da definitivno i strana, ali i lokalna publika, pogotovo za FAB. Mi predstavljamo mnogobrojne regionalne talente, veliki je fokus na tome, tako da modnom sektoru generalno pristupamo kao kulturi, ne samo kao modi, nego kao dijelu kulture i umjetnosti. Tako da nama je auditorija jedno i drugo, jednako. Podjednako, to je već To je već onako vrlo, da, i meni se čini da je sjajno. Danijela, izvoli. Hvala, Pavle. Ne izgledaš uopšte nenaspavano. To je najbitnije. Hvala. Možda ni mi ne izgledamo nenaspavano, ali nismo naspavani. To jest izgledamo naspavano, ali nismo naspavani. To sam htjela da kažem. To su sad fizičke karakteristike u koje Sad si nećemo. joj rekao nisi jedina, tako da pretpostavljam da si među toj grupi. To sam ja također. I ja sam također. Svaka čast na svim Da ti ovim... kaže da svi mi radimo treću smjenu, znaš. Jel' tako? Svi mi imamo... Pa dobro. Radimo i za ne. Pa, u suštini da. Konstantna budnost. Baš mi je fascinantno sve ovo što si navela, sve države, kontinente i ono gdje si zapravo živjela, evo sad 29 godina. Nekako sam mislila da si mlađa. I onda razmišljam kako je ova djevojka sve ovo stigla za ovo vrijeme dok sam onako slušala priču, ali ajde onako nekako poslože se te stvarčice u glavi. To nije opet mali vremenski period, a opet dovoljno dug da se sve postigne i da si sad na mjestu na kom jesi. Pomenula si da pripadaš toj generaciji zoomera, onih kojima je malo koncentracija drugačije. Ja ne bih rekla da si ti si negdje na prelazu i to je, tebe još drže i ova energija nas milenijala. Moguće. Jako sam oficijalno Gen Z. Da, ali reci mi, upravo u časopisu u kom si urednik, ko su ljudi koji sa tobom rade u smislu koji tim ljudi broji i da li bi tu mogao da se snađe jedan milenijalac ili neko iz generacije prije toga ili je to bukvalno nešto što po načinu na koji uređuješ da bi možda privukla tu neku mlađu publiku na kraju pored ovih malo starijih. Da li bi mogla da se snađe jedan milenijalac? Definitivno, pa mi imamo kolege koji su milenijalci. A koja vam je, vidjeli se te razlike između jednih i drugih? Vide se. Nekad je neke stvari teško objasniti. Mislim da je naša generacija možda malo... modernija. Nije ništa je modernija, nego nekako je opuštenija. Imam takav osjećaj. Malo više opuštenija. Milenijalci su nekako kao da je sve pitanje života i smrti. Ali to je, naravno sad generalizujem, sve zavisi od ljudi, ali ako poredimo generacije imam takav osjećaj. Što se time tiče, mi radimo u zavisnosti od projekta. Imamo razne saradnike. Naprimjer, zaista ovu priliku moram da iskoristim da se zahvalim timu iz Beograda koji je radio cover fotografiju i cover editorial za ovo izdanje. To je Goran Popovski, fotograf i čitav njegov tim koji su odradili fenomenalan posao. To je grupa jednih nevjerovatno kreativnih ljudi koji su, ja mislim, i Gen Z i malo stariji od toga. Tako da zavisi od projekta. Najbitnije je šta je u vašem umu. Naprimjer, moj tata je boomer, ali se ponaša kao da ima 30. Kao da je zoomer. Tako da, to je sve do toga šta je u vašem umu i srcu. Lijepo, a odmah ćemo reći da definitivno ne pratim te vaše izraze. Otvoren kao i uvijek da pojma nemam, ali da gađam o čemu pričate zapravo to starosnoj dobi. Znaš kako naša Milenca voli da kaže Gen Z, a mi onako kao malo stariji. A ne, boomer, zoomer, to mi je nekako... Dobro, ne znam koje generacije, boomeri su negdje malo dalje od nas. Što su zoomeri? Pa Gen Z. A to je to, zoomer? Pa tako, da. Dobro, hvala na tome. Evo, sad sam ja nekako i osvješćen. Pa znaš, kako smo konstantno u društvu Gen Z-a, onda nekako moram malo da se edukujem više, znaš.
Važi tebi da pomogne. Elokventnost na nivou, sad definitivno. Šalu na stranu da negdje sumiramo priču. Zina, ako pričamo o dilu, recimo, magazina koji prati modu, konkretno, sad nekako manimo s umjetnosti, mene zanima to pratimo kad želimo da budemo u fokusu, ne u trendovima, ali u koraku sa modom. I to se tako radilo godinama, decenijima unazad. Danas imamo, recimo, modne influencere koji diktiraju svoj neki tempo. S druge strane, znam da ti lično ne pratiš trendove, ali opet znam da nemaš ništa protiv njih. Da li je ovaj i svi ostali magazini koji se dijelom ili u potpunosti bave modom, da li su oni reper za modu i da li njih mogu poremetiti, recimo, današnji modni influenceri koji svakodnevno kače po 5 klipova sa raznim kombinacijama i tako možda diktiraju tempo trendova? Influenceri su definitivno demokratizovali modu i učinili je dostupnijom većoj masi, tako da kažem. Oni definitivno idu bržim tempom, što sve ima svoju upotrebnu vrijednost. U zavisnosti, kao što sam pominjala, kao poređenje klika sa kupovinom fizičkog primjerka, sve zavisi šta je vaš cilj. Kao što sam rekla, influenceri su brži, to je dinamičnije. S druge strane, magazini, pogotovo kao što je naš, nama je ideja da stvorimo collectible, kako se to kaže, kolekcionarski magazin, tako da kažem. Nešto što se sakuplja. Sakupljački. Tako je. I nešto što je relevantno i za 10 godina. Nešto što će služiti kao neka moderna, čak istorijska knjiga. Zato, kako pominjete trendove, mi se trudimo da stvorimo proizvod koji će ostati bukvalno kao trag neke kulture. Nešto što je relevantno. Tako da, kako da vam kažem, ne bih ni poredila te dva segmenta. Niti želim da poredimo, nego nekako da vidimo kakav utjecaj jednoga na drugi. Tako je. Mislim da je optimalan i najbolji model sinergija oba. Jer ne možete izbjeći digitalu. Influencing ima svoj jako značajan uticaj, tako da sinergija oba segmenta, ja mislim da je najbolji vid poslovanja. Dobro. Lijep odgovor. Dala si mi odgovor na moje pitanje što je to što ćeš ti postaviti kao svoju cilj u nekom narednom periodu. I cilj svakako magazina jeste upravo to, da bude kolekcionarskog duha i to je jako lijepo. Ono što me zanima, da li Zina ima tremu kad nastupa ovako javno, boriš li se sa tim, a opet si prošla velike gradove, velike univerzitetske centre i pretpostavljam još podosta gostovanja. Kako se nosiš ti, da li sebi onako daješ za pravo da nekad u javnom nastupu kao što je ovaj, dozvoliš malo sebi tremu? Ne kažem da si imala sad, nego pitam onako. Baš sam imala razgovor sa svojom najboljom prijateljicom juče o ovome. Pričale smo... I da čujemo što kaže. Dijelile smo savjete za public speaking. Ovom prilikom pozdravljam moju voljenu Milenu. Moja Milena. Sve u svemu. Pa imam tremu, naravno. Mislim, naravno da vas udari taj moment kad tek treba da izađete pred kamere i ove reflektore posle 4 sata sna. Sve to ima svoje neke emocije, nosi sa sobom, ali ja se opustim. Da. Pričam sa lijepim ljudima, sa interesantnim ljudima, tako da to ima neke svoje ups and downs. Da, benefite, što bih ja rekao, da svi koristimo te neke izraze. Zina, hvala puno na gostovanju, nam je bilo jako lijepo, zanimljivo posebno slušati tvoju priču, tvoj životni poslovni put. Vjerujem da ćemo se gledati i da ćemo pratiti sve ono što ti radiš, pa opet, kad kažem pratiti, znači da se vratimo na ono gledati i da ćemo dogovoriti još neko gostovanje. Hvala vam puno. Hvala što jednom, Zina, ostaneš koji sekund sa nama. Nakon ove modno-umjetnički osvješćene priče, nakon nekih izraza novih kojima smo nekako dali potporu našoj elokvenciji, idemo na kratku pauzu reklame. Nakon toga ono što Ivona najviše voli, a boga mi ja, iako nisam iz te branše, a to je muzika.